बोट आसुल जानी जबरदस्ती बन दी पूरी जा रहे हैं हम पूरी बरमुंडा बस स्टैंड भाई जाना पड़ना कौन एयरपोर्ट भाया लगे मंटी गरम घासी भाई एसी बस मिले पूरी जाए पूरा लोकल बस मिली हालत खराब हो देखा कौन फाइनाली जगतर नाथ जगन्नाथ सहर में पहुंची गलु गरम भाई बहुत जोर से गरम हो तो आम ए जाऊँ गोल्डन बीच से गाधुआ गाधुई कर मंदिर जीवु ठाकुर को संध्या बेले दर्शन करूँ 5टा बेलू ना से गोल्डन बीच को स्वर्गद्वार पूर्वर जोटा अच्छे से गाधेबू तो एक्स्ट्रा ड्रेस आनी हो कौन कर रिच पिला गरम पूरा टका हाँ यहाँ तो ये तो सीधा स्वर्गद्वार सेपटे भाई गरम ले भोक को गरम सकाल सकाल मेघ उठेला भल एवं ना खरा है गाधेबू ए झाड़ अवस्था खराब है मैप देखुन एटीएम कौटे मत भोक कला आग खाइबी ना आग गाधेबी जापानी कौन कर गाधेबा ना आगे खाया गाधेबा ना खाଇବା आगे ब्रह्मपुर भाषा कहून अरे ये गाधेबू ये नलकूप अच्छी परा तो से ना जा स्वर्गद्वार पाख स्वर्गद्वार पाखे अच्छी कौन कहलु गाधेबा अरे रही कौन राति तो पाखर आसिक पर्सनाल काम तू कहनी किसी पर्सनाल ना बेकार खाली चार्जर नहीं मोर मोर किण ना भाई मोर एटीएम दा अच्छे सामने अरे एटीएम ये सामने एटीएम सामने अच्छे जाऊनु कौन 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 पुणी ये गाधे लुणी पानी फ्रेश हाँ जीवु ना हाँ से एका जहाँ गाधे मंदिर पड़े गाधे ना कौन कह कौटी गाधे कौच अच्छी जो देखे ठीक गाधे गला तू लुणी पानी लगे ना पुणी गाधे जीव अलग जगह से एका गाधे पकेबू ये न गाधे डायरेक्ट मंदिर पड़े सन्ध्या बेले बुले मुझे ये गाधे गाधेला डायरेक्ट मंदिर पलैया से खाईदे ना रिटर्न पड़े से कौच रूम नापी रूम ना को इच्छा ही ना पलि जावाई रिटर्न इच्छा हो शुणे गाधे पड़वा ए मंदिर जावा मंदिर अबड़ा खाଇବା तापर पुणी रिटर्न समुद्र कूल संध्या बुली बुला पलि जा गाधे तू गाधेबू आग मु गाधे आस तू ये जगू सांगर कौन गाधेबू तू कौन गर्लफ्रेंड ना कौन गाधेबू सांगर ये बैग रखिद अच्छा देखिए गोटे गाधेबू जाऊनु गाधेबूनी क्या डर
एकुटिया गाधेक आसली गाधे बोली जाऊनी घर गाधेक आसला से सतर गाधेबुनि गाधे इच्छा एक थोड़ा जाएगा तुम आखि गुड़ा जलुच लुण पा लगे एकुटिया गाधेक आइली सतर गाधेबुनि गाधेबुनि जलुच आखि कौड़ी वाला संग वाला ये कौन कैंडल वाला संग वाला कौड़ी वाला मुहे गाधुआ सरीगला मंदिर जा तो गाधुआ सरीगला ये तो गाधेलानी जीवा मंदिर को जीवा भोक भी कलानी बहुत से आगे खाइबी ना मंदिर आगे जी जानी पारनी भोक तो बहुत से कलानी भेज किसी खाए तापर मंदिर जा मंदिर बाहर का सब 7टा हो 7टा पार हो जदि किए मोबाइल टाणी नहीं ना कि 7टा पार हो बुझु एडे पवा मारिक पकई तो ये मंदिर जाऊँ गाधुआ गुधु सैला ऑटो मिलगला तो गाधुआ गुधु सरीगला एबे जाऊँ मंदिर मंदिर पाखे जूता किणु जूता किणु खाइबा भोक भी लगे सन्ध्या मंदिर को जावा बुली बुला कि समुद्र कूल आसला आउ थे आसा समुद्र कूल तापर सीधा भुवनेश्वर फाइनाली मंदिर पहुँचीगलु अल्प बाट हो ये देख जोता कौटी मिल जोता अच्छी चल भल लगे रनिंग शू भल हम ना डिस ओरिजिनल तो लगे भल लगुच जोताटा भल लगुच भल लगुच भल लगुच पैंट सत्र ड्रेस सत्र भल कौन है जेंट्स कलेक्शन ही किसी नहीं गोटे केवल कैजुअल शू रखी सेटा को भल 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 कह बिकवा चाहूँ शू दुकान कर गोटे ही शू रखी तू कैजुअल आउ सब स्पोर्ट्स शू रखी केवल गोटे कैजुअल रखी
କାଜୁଆଲଟା ସେଇଟା ଚଳିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ଶାଗ ପଟୁ ନା ସେଫ୍ଟି ସବୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ ନାହିଁ କିଛି। ଝିଅ ପିଲାଟା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଡର ଲାଗେ। ଓମେନ୍ ସ୍କୁଟି ଦେବ ଯଦି ନା ସରିଯିବ କାମ। ଆରେ ଆମେ ଥର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନେ ଆମେ ଯାଉ ସ୍କୁଟିରେ ପାଣି ଥିଲେ ଆମେ ସ୍ଲୋ କରି ଝିଅ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗେନି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା। ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଣି ଉଠିଥାଏ ଆମର କାଦ ପକେଇ ଦେଇଛି ବନ୍ଦ କରିବେ। ହଁ ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 4ଟା ବେଳେ ହୋଟେଲ ଖୋଲା ଥିବ। ହଁ ସବୁବେଳେ ଥିବ ନା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଭୋକ କରିଛି। କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲୁ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ତ କ'ଣ ରାଉଣ୍ଡ ମିଲ୍ ଦୁଇଟା ସେ ଭାତ ଡାଲି କଟି ତରକାରୀ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପନିର ଏକା ନାହିଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କଡ଼ାଇ ପନିର ଆଉ ଗୋଟେ ପନିର ମସଲା। ଏତେ ଖାଇଦେବୁ ତ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଖାଇପାରିବିନି। कढ़ाई पनीर मशरूम मसाला पेट फाटिଯିବ ଏତେ ସାରା ଖାଇବ ମାନେ। कढ़ाई पनीर ମନେ ରଖିଥିବେ ମାରିଦେବି ସହ। ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଶାନ୍ତି। ଏବେ ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଭୋକରେ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ମୋତେ ମସରୁମଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବାକି ପନିରଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା ମାନେ ନର୍ମାଲ ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ କରି ଜାଣିଛୁ ମସରୁମ ଆଉ ପନିର ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛି ଦୁଇଟା ଗ୍ରେଭି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଲାଗୁଛି ବେକାର ସେମ୍ ଟାଇପ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମସରୁମଟା ଟିକେ ନା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଧିକା ଥିଲା ସେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନହେଲେ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଦୁଇଟା। ଏଠି ଦେଖିବା ବାଟରେ ନା ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବା ବାଟରେ ଶୁଣୁ 3000 ଟଙ୍କା। ହଁ ଭାଇ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ କି আমি আর কি কথা কি বলছি কালকে এবং আজকে যা ঘুরাবো জয় জগন্নাথ। এবার নিজে নিজে हे प्रभु ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ୱେଟ୍ କରିବା। ଏବେ ଆଳତି ଖାଉଥିବ ବୋଧେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଠି ମିଳିବ ନା ମୋବାଇଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବନ୍ଦ କର ମୋବାଇଲ ରଖିଦେବା ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବେ ବୁଲିକି ଆସିଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି 10ଟା ବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ ପୁଣି ଏବେ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇପାଇଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ଭାବିଲୁ ଏବେ ପଳେଇଯିବୁ ଘର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ ତ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କଲେ ତ ହେବନି ତ ସେଇପାଇଁ ଏବେ ପଳେଇଯିବୁ। ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଦଶଟା ହେଇଯିବ ପହଡ଼ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ତ ସେଇପାଇଁ ଏବେ ପଳେଇଯିବୁ ଭାବୁଛୁ। ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ବି ନଥିଲା ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବୁ। ଏବେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ କେତେ ବାଟ ଅଛି 2.5 କିଲୋମିଟର ଅଛି 2.7 କିଲୋମିଟର। ଅଟୋ ଦେଖିବା ଦେଖିକି ଅଟୋ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇବା ତ ସେଇଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନ।
तो ओह्लै पड़लु ए रूम को जीवु गेहूं गेहूं भाई ना कि बेसी कौन भाई ना हो स्पीड देखो नौटा हो गला गले जाके शुई पड़ी पूरा फ्लैट थका लगे।